Hello and welcome to all of you, my dear friends and students, in my audio visual class. Students, today I want to inform you that I will discuss about the basic mathematics of class 11 and the topic is set. भाइ बहिनीहरू आजको क्लासमा हामी क्लास 11 को बेसिक मैथ को सेट भन्ने टपिक को बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। धेरै जसो भाइ बहिनीहरूको चाहिँ सुझाव सल्लाह आयो 11-12 को क्लासलाई चाहिँ पनि फिडब्याक दिनको लागि तपाईहरुलाई चाहिँ पृष्ठपोषण होस् भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो भिडियो लिएर आएको छु। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टपिक। द टपिक इज सेट। सेट भन्ने टपिक आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौं है। त सबैभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई क्वेशन सोधेँ, व्हाट डू यू मीन बाइ सेट? व्हाट इज सेट? सेट के हो? तपाई सेट भनेको अहिले के बुझ्नु भएको छ अहिलेसम्म? डू यू नो? के तपाईलाई थाहा छ? ओके, थाहा छ भने रिमेम्बर गर्नुस् है। म डेफिनेसन तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। लिसन केयरफुली। The set is a collection of well-defined objects. Once again, listen carefully. The set is a collection of well-defined objects. Here, you must know about well-defined collection. Well-defined collection. Because if the collection is well-defined, then after that will be set. Otherwise, if the collection is not well-defined, that is not set. We cannot say to the not defined collection as a set. हामीले चाहिँ यदि कलेक्सन वेल डिफाइन्ड छ भने मात्रै हामी चाहिँ त्यसलाई सेट भन्न सक्छौं, अदरवाइज त्यो कलेक्सनलाई हामी चाहिँ सेट भन्न सक्दैनौं। स्टुडेन्ट्स, now remember what is the definition of well defined objects, or what do you mean by well defined objects? You can see the definition related in screen as well-defined collection. Those kinds of collection or those kinds of object, you may tell, those kinds of objects which are clear that they belongs to a collection or not. Just once again listen carefully. Those kinds of collections or objects which are clear, those kinds of objects which are clear that they belongs to a collection or not. If that belongs to a collection is clear, then also that is well defined. If any object is not clear that the object will belongs to a collection, then that is also well defined collection. मैले भन्न खोजेको आशय के हो भने यदि चाहिँ कुनै पनि वस्तु आफैमा क्लियर छ कि त्यो कुनै कलेक्सनमा पर्छ वा पर्दैन, यदि पर्छ भने also that is well defined, यदि पर्दैन भने also that is well defined. यदि पर्छ भने पनि well defined हो, यदि पर्दैन भने पनि त्यो कलेक्सनलाई चाहिँ हामी well defined collection भन्छौं। ओके, now you have to know about the example. Example will make you more clear about the concept of well defined and not defined. भाइ बहिनीहरु अलिकति क्लियर बुझ्दै जानु होला तपाईहरु। अब वेल डिफाइन्ड को लागि मैले तपाईहरुलाई बताएँ कि जुन क्लियर हुन्छ कि कलेक्सनमा पर्छ वा पर्दैन। लिमिटेड कुराहरु जस्तै तपाईले जे हेर्नुहुन्छ, तपाईले चाहिँ बुक्स भन्नुभयो है, कलेक्सन अफ बुक्स, दैट इज क्लियर। यदि हामी कलेक्सन अफ बुक्स को कुरा गरिरहेछौं भने बुक्स को विशेषता जे हो त्यो कपी भन्दा फरक हुन्छ, डट पेन भन्दा फरक हुन्छ। यदि मैले तपाईहरुलाई भने कि प्लिज गिभ मी योर इंग्लिश बुक or magic of word book, then definitely you will provide me magic of word, not another book, not mathematics. Sure? तपाई ढुक्क हुनुहोस् है। यदि मैले तपाईहरुलाई म्याजिक अफ वर्ड यदि तपाईहरुसँग मागे भने तपाईहरुले चाहिँ मलाई म्याजिक अफ वर्ड नै दिनुहुन्छ है।
ना कि बेसिक म्याथ दिनुहुन्छ, ना कि सिडिएल दिनुहुन्छ, ना कि नेपाली दिनुहुन्छ तपाईहरु। यस कारण तपाईहरु यो बुझ्नुस्। अब मैले चाहिँ मैले बुक्स भने बुक्समा जम्मै बुक्स पर्यो, कॉपी पर्दैन। मैले कॉपी को कुरा गरेँ, नोटबुक। देन in the case of notebook, only notebooks belongs to the required collection, but never belongs the collection of markers. Okay, marker चाहिँ पर्दैन त्यो collection मा, किनभने the main statement is collection of notebooks. Okay, यानी कि notebooks, that is collection of notebook, that is clear. So that kinds of collection is a set, as well as marker does not belongs to the collection of notebooks. So marker is also well defined collection, well defined object. Then the collection of marker also will be called as what? Set है। त्यसलाई पनि हामी चाहिँ set भन्ने काम गर्छौं। Now remember, you must remember that the name of set are always denoted by capital letter. हामीले कुनै पनि समूहको जब हामी नाम लेख्छौं त्यो जहिले पनि हामी क्यापिटल लेटरबाट लेख्छौं है। जस्तै एक्जाम्पल को लागि हामी लेखौं, एक्जाम्पल, एक्जाम्पल मा हामी लेख्न सक्छौं A equals A E I O U. ओके, A E I O U। यहाँनिर A E I O U, यसमा A जुन छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? This is the name of set, and the set has 5 elements, 5 members as A E I O U. That means vowel letter of alphabets. अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट को vowel लेटर लाई चाहिँ यसले होल्ड गरेको छ। त भाइ बहिनीहरु, हामी यहाँ के बुझौं भने अब यो तपाईहरु यो बुझ्नु होला कि सेट को नामलाई जहिले पनि हामी क्यापिटल लेटरले लेख्छौं भने सेट को मेम्बर्सहरुलाई चाहिँ हामी जहिले पनि स्मल लेटरले चाहिँ हामी लेख्ने काम गर्छौं। ओके, तपाईहरु यो बुझ्नुस्। अघि मैले तपाईहरुलाई बताएँ वेल डिफाइन्ड कलेक्सन को एग्जाम्पल बुक्स को तपाईहरुले लिए। कलेक्सन अफ यदि बॉयज मैले भन्दिन्छु भने कलेक्सन अफ बॉयज मा गर्ल्स चाहिँ कहिले पनि पर्दैन, यानी कि बॉयज को कलेक्सन इज अ क्लियर, that is a collection, that collection will be set, as well as collection of girls will be also set, because that is also clear। जसको विशेषता क्लियर छ, लिमिटेड छ, जुन आफैमा यो क्लियर हुन्छ कि त्यो कुनै कलेक्सनमा पर्छ वा पर्दैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? त्यसलाई चाहिँ हामी सेट भन्छौं है। वेल डिफाइन्ड कलेक्सन भन्छौं, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी सेट भन्छौं। त्यसैगरी नट डिफाइन्ड को एग्जाम्पल तपाईहरुलाई मैले बिर्से, तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नुस्। नट डिफाइन्ड कलेक्सन जस्तै मैले भन्दै कलेक्सन अफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स फ्रम अ गार्डन। एउटा गार्डन को ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सुन्दर फूलहरुको कलेक्सन। तपाई कुन कुन फूल लिएर आउनुहुन्छ ल भन्नुस् त मलाई। त्यहाँनेर तपाई अलिकति अलमलमा पर्नुहुन्छ। फूल त जुनसुकै सुन्दर हुन्छ, जेसुकै फूलहरु हामी मार्केटमा वा भनौं गार्डनमा जुन जुन हामी पाउँछौं, चाहे मेरीगोल्ड होस्, हाइबिस्कस होस्, रोज होस्, जेसुकै इटीसी, जेसुकै फूलहरु होस्, त्यो आफैमा चाहिँ सुन्दर नै हुन्छ नै। अर्थात यस्तो खाले यदि वर्ड आएछ, विशेषता जनाउने वर्डहरु आएछ भने दैट अलवेज टेल्स अबाउट द नट डिफाइन्ड कलेक्सन। त्यो चाहिँ नट डिफाइन्ड कलेक्सन को बारेमा बताउने काम गर्छन् है। जस्तै उदाहरणको लागि अर्को भन्न सक्नुहुन्छ, कलेक्सन अफ टल बॉयज अफ योर क्लास। तपाईको सरले भन्नुभयो प्लिज स्टैंड द ऑल टल स्टुडेन्ट अफ क्लास 11 भने त्यसमा तपाई को उठ्नुहुन्छ भन्नुस् त। त्यहाँनेर कन्फ्युज नहुनुस्। टल भनेपछि हैविङ सम हाइट फ्रम द ग्राउन्ड, ग्राउन्ड भन्दा केही यदि हाइट छ त्यसको भने दैट इज टल, वेदर दैट इज लेस टल, लेस इन हाइट or more in height। टल को कुराले चाहिँ क्लियर गरेन कि कति सम्म हो, हाउ मच टल बॉयज आर नीडेड, कति चाहिँ अग्लो केटाहरु चाहिँ आवश्यक छन् कलेक्सनमा, दैट इज नॉट क्लियर।
So that is not defined collection. That is not defined collection. That is not well defined collection. Okay, यसरी बुझ्नुस् कि those kinds of statement which holds always as a words that tells the features of the objects, जुन चाहिँ objects को विशेषताहरू बताउने काम गर्छ, that are always tells about the not defined collection, and those kinds of collection are known as not well defined collection, so that are not set. Okay, now अब हामी चाहिँ नोटेसन को कुरा पनि पढ्यौं र वेल डिफाइन्ड नट डिफाइन्ड को कुरा पनि पढ्यौं। अब चाहिँ हामी के बुझौं यसमा थोरै तपाईहरुलाई मैले बताएँ सेट को नेमलाई, नेम अफ द सेट इज अलवेज डिनोटेड बाइ क्यापिटल लेटर and the member of set are always denoted by small letter. Okay, name of set are always English alphabet from A to Z. A देखि Z सम्म सबै अल्फाबेटहरु हुन्छन् and त्यसै गरी member of the set मा numbers हुन सक्छ, small letter of alphabets हुन सक्छ, symbols हरु हुन सक्छ, etc लगायतको चाहिँ तपाई member of set मा पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसैगरी तपाई बुझ्नुस् अरु हामी केबाट जनाउन सक्छौं। A belongs to capital A. This means okay, here small a is a member of capital A. This sign is known as, the name of this sign is epsilon. Epsilon. Okay, यो सिम्बल को नाम चाहिँ एप्सिलोन हो है। तर चाहिँ हामी यसलाई पढ्ने बेलामा के पढ्छौं, रीड एज, दिस वन इज रीड एज A belongs to capital A. ओके, यदि यस्तो खाली तपाई सिम्बल पाउनुभयो भने अलवेज यसलाई चाहिँ पढ्ने बेलामा A belongs to capital A. सपोज 2 छ, 2 belongs to P. 2 is a member of prime number. 2 चाहिँ prime number को चाहिँ member हो भने 2 belongs to prime number P. This sign is belongs to. Okay, or you may tell as member of. 2 is a member of P. 2 is a element of P. 2 belongs to P. You can say in various methods, various process. Okay, तपाईले चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट वन तपाईले म बताइदिम, यो फर्स्ट मा बुझ्नु होला, सेकेन्ड मा, एन्ड थर्ड वन इज सपोज 4 does not belongs to P. एप्सिलोन लाई यदि हामी क्यान्सल आउट को चिन्हले चाहिँ काटेको हुन्छ भने that is does not belongs to. Okay, this means this one is read as 4 does not belongs to capital P. Okay, 4 चाहिँ capital P मा belongs गर्दैन, or you may tell as 4 is a not member of prime number. 4 is a not member of capital P. Okay, त्यसै गरी तपाई चौथो नम्बरमा यो नोटेसन हामी पढिराछौं। रिमेम्बर दैट फोर्थ नम्बरमा हामी के पढिराछौं भने फोर्थ नम्बरमा if x, suppose x square is equal to 9, what, x square equals 9 छ भने तपाईले कहिलेकाहीँ यसरी पनि सिम्बल हेर्न पाउनुहुन्छ है। this kind of symbol also you will get in different books. The name of this symbol is implies. let's say हामी implies भन्छौं। implies x square equals 9 implies x equals plus minus 3. okay, x square equal to 9 छ भने यसलाई केलाई जनाउँछ भने x को भ्यालु +3 as well as -3 both may be, दुबै हुन सक्छ है। okay, so these are the notation about the set, and some notation we will discuss in
next videos. Now we have to discuss the more important topic about the set, that is special kind of sets. समूह को कई मुख्य किसिम special kinds of set. How many kinds of set do you know? तपाईहरुले कति किसिमको चाहिँ समूहको बारेमा थाहा छ होला भन्नुस् त? अहिलेसम्म तपाईहरु from I think from class 5, class 4 to 10 you have studied about the set. Then how many kinds of set did you study? तपाईहरुले कति किसिमको चाहिँ सेटको बारेमा पढ्नु भयो? Do you know? Okay, if you know then very good, thank you. And if you don't know then please watch in screen and listen carefully my voice. There are especially 3 kinds of set available. Especially भन्ने हो भने 3 किसिमको चाहिँ समूह हामी पाउँछौं. And those sets are type of sets, special kinds of set. Special kinds of set. First one is empty set. Empty set. Empty set is defined as in many ways, different ways, as empty set, vacant set, void set, null set, different names. So what do you mean by empty set? We have to discuss about this one. Okay, what do you mean by empty set? Then listen carefully. Those kinds of set which have no any element. What? Those kinds of set which have no any element, then that kinds of set are known as empty set. यस्तो किसिमको समूह जसमा कुनै पनि सदस्य हुँदैनन्, सदस्यहरू हुँदै हुन्नन्, भने त्यस किसिमको समूहलाई हामी empty set भन्छौं, खाली समूह भन्छौं. And next one is finite set. Finite set. Okay, finite set. Then the definition of finite set will be those kinds of set whose members are countable, or you may tell as finite, that a finite number of or countable number of member, then those kinds of set are known as finite set. यस्तो किसिमको समूह जसको चाहिँ सदस्य संख्याहरू निश्चित हुन्छन्, काउन्टेबल हुन्छन्, गन्न सकिने हुन्छन्, then that are called as finite set. Okay, in finite set you may found as singleton set. Okay, what? Singleton set. This means those kinds of set having only one element, जसमा एउटा मात्रै एलिमेन्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी सिंगलेटन सेट भन्ने काम गर्छौं. ओके, एम्प्टी सेटको एक्जाम्पल तपाई भन्न सक्नुहुन्छ. प्राइम नम्बर लेस देन 2, द सेट अफ द प्राइम नम्बर लेस देन 2. दुई भन्दा सानो प्राइम नम्बरको समूह. That means we know better that prime number start from 2 and there is no any kinds of prime number which is less than 2, then that set will be empty set. यदि चाहिँ हामी दुई भन्दा सानो प्राइम नम्बरको चाहिँ समूहलाई भन्छौं भने त दुई भन्दा सानो कुनै पनि प्राइम नम्बर हुँदै हुन्न, यसका अर्थ त्यो खाली समूह हुन्छ, empty set हुन्छ. Similarly finite set को कुरा गर्दाखेरि the set of the teachers of your school, तपाईको स्कुलको टिचरहरुको समूह, that is finite number of teacher available in your school, so that belongs to finite set. And for singleton set you may tell as very best example the set of sun, सूर्यको समूह. How many sun are available in the universe? Then definitely will answer me as 1. So that is singleton set. Okay, in this way next one special kind of set is infinite set. Infinite set. Infinite set, what do you mean by infinite set?
के होला इनफाइनाइट सेट भन्नाले. Similarly, the definition of finite, I have told you that those kinds of set whose member are countable, or you may tell as finite, then that kind of set are known as finite set. But those kinds of set whose members, or you can say elements, are not countable, are not finite, not fixed, we cannot count them, then that is called as infinite set. Okay, for example, infinite set of numbers, you can tell set of numbers, number haruko samuh, that is not finite. From 1 to above how much you can go, you can collect all the numbers, but number will not end, number चाहिँ कहीं समाप्त हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि that is called as infinite set. Set of hair of your head, तपाईको कपाल, तपाईको टाउको कपाल चाहिँ यदि भन्ने हो भने that is also belongs to infinite set, because we cannot count the hair of our head, हामीले आफ्नो टाउको कपालले चाहिँ काउन्ट गर्न सक्दैनौं, so that is also belongs to infinite set. Like this you can collect many examples related to this set. Okay, so in next videos I will tell about the some must needed things about the set